জনজাতিদের কথার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, জনজাতিদের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। भारत माता के बीजेपी माता के बीजेपी जनजाति मोर्चा সুধীরাই বর্মন জনজাতিদের কুমন্ত্রীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, জনজাতিদের কুমন্ত্রীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, সুধীরাই বর্মন জনজাতিদের কুমন্ত্রীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। আইলে ত্রিপ্রাসাদের আন্দোলন, আইলে ত্রিপ্রাসাদের বিক্ষোভ, আইলে ত্রিপ্রাসাদের সংগ্রাম, আইলে ত্রিপ্রাসাদের আন্দোলন, সুধীরাই বর্মন হাই হাই, সুধীরাই বর্মন ছি ছি, বর্মন ফ্যামিলি ছি ছি, সুধীরাই বর্মন মুর্দাবাদ, ত্রিপ্রাসাদ জিন্দাবাদ, ত্রিপ্রাসাদ জিন্দাবাদ, সুধীরাই বর্মন মুর্দাবাদ, ত্রিপ্রাসাদ জিন্দাবাদ, সুধীরাই বর্মন মুর্দাবাদ, সুধীরাই বর্মন হাই হাই, সুধীরাই বর্মন হাই হাই, সুধীরাই বর্মন হাই হাই, সুধীরাই বর্মন ছি ছি, ত্রিপ্রাসাদ বড় হামিয়া কক সামনে সুধীরাই বর্মন নাকার মং মাসানৈ, ত্রিপ্রাসাদ বড় হামিয়া চাই কক সামনে সুধীরাই বর্মন নাকার মং মাসানৈ, ত্রিপ্রাসাদ বড় সেলেংমানি কক সামনে সুধীরাই বর্মন নাকার মং মাসানৈ, ইয়াকে ত্রিপ্রাসাদে আন্দোলন, ইয়াকে ত্রিপ্রাসাদে বিক্ষোভ, ইয়াকে ত্রিপ্রাসাদে সংগ্রাম, সুধীরাই বর্মন ছি ছি, সুধীরাই বর্মন হাই হাই, বলো भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। Tini tahun ni bagi rally kayan. Sampulan no belai no hambai, sini media person no. Tini seng mandai mondol lenggui, sini jaga saya bikub rally, oh bikub rally, obono je কয়েকদিন সিগাং যে আমবাসা টাউন হলো কংগ্রেসনি এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন যে বং নিজা আদিবাসী কংগ্রেসনি যে প্রোগ্রাম যে কাইসা কক শিলচামুং যে ও কক শিলচামুংখা যে ত্রিপুরাসানি সাকাও নাকি সুতইরু ও কক তিনি ব আদাগো কক সাকা ও বিনো কক চামানি নন রিগিন जों তিনি চিনে মানদাই মন্ডলঙ্গি जों বিনি উপরে বিক্ষোভ মিছিল খায় नाजी जों खरगसा एमएलए होननानै बरक जिहेतु जों गणतन्त्र देशआव दङ जात पातनो दै जुदि बरक जुदि राजनीति खायतो हांखाय आबो बेलायो चाया राजनीति खायतो कोनो जात न ब जुदि उमसुके चिकन खाय जुदि ब सायतो हांखाय अबनि साय अ संसार जे बरक चिकन होनजानाय बरक अब हाय बरक ताय दुनिया जों नुगिया आबोनो तिनि प्रमाण सुधीराय बर्मन जे सिनि टिप्रासा सिनि कुंथाय बारानो जे एसटी होनजानाय रंनो जे साकाव बीजेपी रक सतुयुनि सामाने बरंनि साकाव सतुय माने अ बेलाय नासिनो सिनाको आं अबनि बागै तिनि अ सुधीराय बर्मन न जे ब खरगसा एमएलए कांग्रेसनि एमएलए नगे बनो सानामजुं सिनि देशनि राष्ट्रपति माने तम सिनि सगां पुलेनि जे बरक होनजाय देशनि
बबो खरकसे एसटी जनजातिनि बरक द्रौपदी मुर्मुजी अब हाय बरनसु जे बतिनि सेलें जाका जे एसटी नंसाकावो बो सोदै रो माने को चिनि देशनि जे संविधाननि जे प्रधान तंनाय राष्ट्रपति बिनि उपरे सोदै रो हनि असाय माने को अबायो गाचे उदाहरण सहित क्या आवन बगे बेलाय नासिलि माने अब बेलाय कक बेनमो जात पात तुई जिने बरक जाव बाहागे राजनीति खाय दंमोने विशेष खाय चिनि तिपरासन उपरे जे सुनो अबाके सेलें जे साय दंमोने चिनि तिपरासन जरा एकबार निचो तलाय खिकलायि दिने जे साय दंमोने आ बेलाय सेलें मुंगाबो बेलाय सेलें उसों आबोनि बागै दो जों बिनि जाव सामाने कगनो बिनि सेलें माने कगनो दिनो जों दिने मानदाय मंडल लेंगै चिनि भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा आंगै जों तिपरासरक बिनि उपरे बिखुम मिছিল खाय जों आबोनि बागै सानामो जों फाइने दिनो जों अब आगेन पंगनो जों दिने सानामो जों अब हाय बरक जरा सानाय रंनो चिनि तिपरासा जरा तंनाय रंनो आं सानामो जों दिने अब हायगे जों राजनीति थंगै जाते रे कांग्रेस 35 बছর सीपीएम 25 बছর अब हायगे थंगै जों चिन तिपरासा रंनो जेबोबे अब हायगे जों उमसे तला खेले लहंका दिने हायबो बंगने कंगनो अब हायगे तला खेले कारण दिने जों दिने अब हाय तला खेलगो आबोनि बागै चिनि जरा बेस गाय चिन तिपरासा रंनो आं सानामो जों आं अनुरोध खायो अम हाय बरंनो जों चिनि विशेष खाय चिनि एडीसी एरिया तिपरासा एरिया ओ जि सानानि बिसिंगो दानानि कगया तिपरासानो फालै जागा ब्र कांग्रेस ने आबोलो आगे खनाका हाबलं हागरो खलायसा माने समनो फालै जागा तिपरासानो फालै जागा सीपीएम ने आमालो रनाय गरीबेर सरकार हमां तिपरासानो फालवां जों तिनो अ जागा सहैया आबोनि बागै अब हाय सेलें राजनीति ता खलाय दं जों तिपरासा जतनो थानसा जों अबनो बागै बिनि जे सामाने कंगनो जों बेलाय बेलायके जों नासिलो आबोनि बागै दिनै चिनो बिखुम मिছিল खुंफायलाय